Ready. Come set. Rolling, audio. Sequence episode 1, 9. Shot 1, 2, take 1, audio 10. Kuya. Out. Out ID. Out ka na. Stand by. 5, 4, 3, 2. Action. Action. Hindi ang mga mata niya sa ilaw. That's a good sign. Para sa isang attendee na may mild coma. Hindi magtatagal, magigising din siya. One more thing. Last week. Hold tight. Dok! Dok, pinisinin yung kamay ko, Dok! Liza! Cut. ID. Rolling. ID. Standby, standby. Audio rolling. Take 2, audio 13. Out. 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 5, 4, 3, 2. Action. One more thing, Rusty. Hold tight sa stand. Pick up tayo. Sa hawak. Hawak kamay. Stand by. 3, 2, 1. Action. Si Rusty ko. Dok, Dok! Dok, pinisinin yung kamay ko! Liza! And cut. Kamay ko lang ako ha. Yung line lang na ano, yung humarap na siya. Humarap na siya kay Liza. Thank you. Yan. 14 na audio ah. Cut ka ba? Nagkat ka, no? Yep. Oh, nagkat. Okay, cut ako. Pusa. Okay. Gate. Ready? Napala. Rolling. Rolling. ID last po. Oo. Yung ang ano na, ang may sasabihin ka na yun. Liza, ako to. ID last po. Rolling. Stand by. 3, 2, 1. Paayos niyo muna dito yung dito. Yung damit. Para dito siya nasa natin. Harap. Yan. Para ayos na. Yes. Thank you. Yan. Para siya nasa kanya. Parang mamamiri lang. May kamay ka na, Vince. Meron na siya. Still rolling po. Yan. Yan. Okay. Mamamiri lang. Okay, ulit. Still rolling ha. Yan po. Stand by. 3, 2, 1. Action. Si Rusty. Dok! Pinisinin yung kamay ko. Liza. And Cut. cut. Take. ID po. Okay. Oo, Okay. Yan lang. ano lang, habang cover na tayo, pero kukuha lang ako ng biro niya. Sige po. Marco, release na tayo ng 11C. Doc, thank you. Pupunan ka na namin ng 19. Yung gumagalaw-galaw na habang nagbibigay si Marco Masa. Para wala